मैंने अलायंस नहीं तोड़ा, अब तोड़ा है तो भुगतो भी। अब दिल्ली को कुछ और मत बोलना कि महाराजा ने किया, आपने किया है, आपने बोला है। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে এবারে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের আরো বেশ কিছু তোপ, যেখানে দিল্লি বিজেপি, দিল্লির শীর্ষ নেতাদের তিনি হুঁশিয়ারি দিলেন। বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি মথার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন জোট ভাঙেননি, মুখ্যমন্ত্রী মথা এবং বিজেপির এই জোটটা ভেঙেছেন। তাহলে কি এখন মথা বিজেপির সম্পর্ক একেবারেই খোলামেলা হয়ে গেছে? তাহলে কি একে অপরকে এবার বিরোধী দল হিসাবে দেখছেন তারা? দিল্লি বিজেপি তাহলে কি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, যার কারণে এখন প্রকাশ্য জনসমাবেশ থেকে আরও একবার বিজেপির বিরুদ্ধে হুঙ্কার, হুঁশিয়ারি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের? নাকি শুধুমাত্র এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই হুঁশিয়ারি প্রদান করা হচ্ছে, যাতে করে তিপ্রাসাদের ভোট ব্যাংক প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন ব্যবহার করতে পারেন? প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জনসভায় প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এবং মথাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান এবং প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন শুধুমাত্রই তার প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন যে অ্যালায়েন্স কিংবা যে চুক্তি হয়েছিল ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং মথার মধ্যে, সেই চুক্তি ভেঙেছেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। তার পাল্টা জবাবে তিনি জানান, কোনো জোট কিংবা চুক্তি শর্ত ভাঙেননি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। উল্টে মুখ্যমন্ত্রী বারবার বাক আক্রমণ করেছেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনকে। অর্থাৎ এবারের এই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মথা বিজেপির সম্পর্কেও কোন অবস্থানে যেতে যাচ্ছে সেটা পরিষ্কারভাবে হয়তো ধরা পড়তে যাচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের কাছে, বিশেষ করে এডিসির আম জনতাদের কাছে। अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला है मैंने अलायंस नहीं तोड़ा, अब तोड़ा है तो भुगतो भी। अब दिल्ली को कुछ और मत बोलना कि महाराजा ने किया, आपने किया है, आपने बोला है, इसके लिए मैं रिएक्शन दे रहा हूं। आज डुमाछौरा में त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह ने बोला है, आज 1 घंटा पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह जी ने बोला है कि बीजेपी 28 का 28 सीट फाइट करेगा। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 28 के 28 सीट में बीजेपी अकेला फाइट करेगा, तो एक प्रॉब्लम है, आप 28 के 28 सीट में आप तिप्रासा का, तिप्रा मथा का वॉरियर्स आपको चैलेंज करेगा और आपको हराएगा। मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा अलायंस। मैंने अलायंस नहीं तोड़ा, अब तोड़ा है तो भुगतो भी। आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है। अब दिल्ली को कुछ और मत बोलना कि महाराजा ने किया, आपने किया है, आपने बोला है, इसके लिए मैं रिएक्शन दे रहा हूं। वरना दिल्ली में कुछ और बोला जाता है और त्रिपुरा में कुछ और होता है। मैं 2 साल से तिप्रासा अकॉर्ड के लिए फाइट कर रहा था, कोशिश किया, अधिकार के लिए कोशिश किया, हानि पुसा के लिए फाइट किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो आज ये लोग बुबागरा को खत्म करना चाहते हैं। এখনকার মতো স্পেশাল রিপোর্ট নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী খবরাখবরের জন্য চোখ রাখুন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। নমস্কার।